आम साहित्य एग्जाम सबुतक सठिक उत्तर कहबी तुम केते मार्क रहा तुम निजे ही कैलकुलेट करदेव है 50 टी क्वेश्चन सठिक ही कहबी। 1 नंबर प्रश्न पिला माने जहाँपर यहाँ आम सी सेट पिला माने बुझे तो सबू सेट सामान खाली क्वेश्चन अलग अलग होती तुम से अनुसार क्वेश्चन मैच कर दियो बुझे तो जहाँपर जो पद रहिले वाक्यर भाव स्पष्ट रूपे प्रकाश पाइब से ही पद विन्यास को कौन कहुए ताको आसती कहुए सी हूँ करेक्ट आंसर। 2 नंबर जेजे आसी ओ आमे समस्ते खुशी अच्छु यह केउं धरणर वाक्य यह एक यौगिक वाक्य सतरे तमे आसीच यह केउं प्रकार वाक्य एठी हमर विस्मय सूचक वाक्य। 4 नंबर पवनर प्रतिकूल साइकेल चलैबा कष्टकर वाक्यटीर संक्षेपण कहा द्वारा होइची यह होची उपसर्ग द्वारा होइची। 5 नंबर णत्व विधि कौन णत्व विधि पिला होची न स्थान रे न हवा को णत्व विधि कहा जाए। 6 नंबर केउटी गंगाधर रचना नुहे से होची बसंत कोकिल गंगाधर रचना नुहे। 7 नंबर पिला माने गाल्पिक काठ गल्पर कौन देखा चाहती से शिक्षित मनीषर सठता और स्वार्थपरता देखा चाहती। 8 नंबर पिला माने शेष में काठ चिरिया केते मूल्य देवाकू स्थिर होइथिला 3 टंका 12 अणा। 9 नंबर राजेश्वरी देवी केते जन योद्धा को नहीं सम्मुख समर को जीवाकू प्रस्ताव देइथिले केते जन 12 जन को। 10 नंबर मु कलिंग प्रजा प्रशंसा शुणिया को एठिकी डाकी नहीं एक कथा किए कहिले एक कथा अशोक कहिले। 11 नंबर बुदबुद शब्दर अर्थ कौन बुदबुद शब्दर अर्थ होची पानी फटका। 12 नंबर कहार आगमन रे अबनी निश्चल होईगला कहार आगमन रे निशार आगमन रे। 13 नंबर पिला माने गलाणी तो गला कथारे संगात केउ कवि लिखिछंती यहाँ को बलदेव रथ लिखिछंती। नेक्स्ट 14 नंबर किए माँ सीता शुभागमन को अपेक्षा करथिला बोली कुहा जाइची तमसा अपेक्षा करथिला बोली कुहा जाइची। 15 नंबर उषांक चरण कौन आहरण करे बोली वर्णना करा जाइची उषांक चरण ज्योति आहरण करे बोली वर्णना करा जाइची। 16 नंबर 7 प्रत्यय युक्त हेले कौन हुए 7 प्रत्यय युक्त हेले स दंतेश हुए नहीं कौन मूर्धन्यस हुए। 17 नंबर केउठी शुद्ध शब्द होची हमर जाग्ञ सेनी एटा हला। 18 नंबर मध्य शुद्ध रूप देइची शुद्ध रूप होची हमर गोलोक बिहारी हला बरे हसई रे दीर्घई। 19 नंबर चोखी रागर छंद संपर्क रे केउ वाक्यटी ठीक नुहे एटा चतुर्थ पादरे 15 अक्षर थाए एटा ठीक नुहे। 20 नंबर बर जीवर से देई मानस बर जीवर से अमेद्य ग्रास यह केउ अलंकार दृष्टांत यह जमक अलंकार दृष्टांत। 21 नंबर केउठारे झरणा सृष्टि करिवा कथा कवि करिछंती केउठारे सेला मरु पत्थरे। 22 नंबर कौन करी भुवन सारा हसाइबा पाई कुहा जाइची कौन करी चंद्रा परस भिन्न करी। 23 नंबर मन सुख पाई सर्वसह माटी कौन देइची सर्वसह माटी नई समुद्र रे हस कथा देइची। 24 नंबर दुख दड़मड़ी सहिबाकू मते एई पदरे दड़मड़ीर अर्थ कौन दड़मड़ीर अर्थ होची जंजाल। 25 नंबर प्रश्न पिला माने असहयोग आंदोलन रे कर्मी त्रुटि विच्युति को लक्ष्य करी लक्ष्मी गुड़ा कौन एटा आमर पिला माने 25 नंबर आमर ऑप्शन डी हे जिवो हैला असहयोगीर आत्मकथा हैला असहयोगीर आत्मकथा। 26 नंबर शिखर समीरर अर्थ कौन यार अर्थ होची जलकणा धारण करिथिबा वायु। 27 नंबर उत्कल माता चक्षु कहार प्रदर्शन रे उभासित कहार सेला ज्ञान और विज्ञानर। 28 नंबर शिवंक ठारू सिंहनाद मागिया प्रथमे किए कहिले प्रथमे सहदेव कहिथिले। 29 नंबर भीम केउ दैत्य को मारी शिव को सहायता करिथिले से होचंती अश्लेषा को। 30 नंबर रावणर दुई मंत्री को ना कौन सुख सारण
31 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। 32 ନମ୍ବର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସେଟା ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଥାଏ। 33 ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ସେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 34 ନମ୍ବର ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 36 ନମ୍ବର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅପକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା ହୁଏ। 37 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ନୀରବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। 39 ନମ୍ବର ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଆଦୌ କିଛି ଅପସନ୍ ବିଟା ହେବ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କହିଲି, ଏଇଟା 39 ନମ୍ବର ଡି ହେବ ହେଲା। ଅଧିକ ଆଶା ରଖିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଛି ପାଇବେନି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 40 ନମ୍ବର ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା। ଉକ୍ତ ହେଲା ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ? ଏଟା ହେଲା ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 41 ନମ୍ବର ବେଲ ଅଶ୍ୱତଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧୃତି ନିଆଯାଇଛି? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର? ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର। 42 ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜିନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ? ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। 43 ନମ୍ବର କିଏ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିବା କଥା ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରୀତି। 44 ନମ୍ବର ମହାପାତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ଉପରେ? ଏଇଟା ବେବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଚିହ୍ନିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ। ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି? ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଧରମାର ମାର ଉକ୍ତି। 46 ନମ୍ବର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କୁହାଯାଏ। 47 ନମ୍ବର କିଏ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ। 48 ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ? ପରିଭ୍ରମଣ ହେଲେ 1886 ମସିହାରେ। 49 ନମ୍ବର ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳେଇ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ। ନେକ୍ସଟ 50 ନମ୍ବର କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟି ଯୁକ୍ତ? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ।